Welcome back guys! Good evening sa atin guys! Dito na naman tayo guys sa ating paboritong pamamahay guys. Kumusta na kayo dyan guys? Sana huwag kayo magsawang sumuporta guys at sumubaybay sa aking munting channel guys. Guys, napakasimple lang yung episode natin for today. Gagawa lang tayo guys ng ukoy o tortang dilis guys. Napakasimple lang yung episode natin for today guys. Kaya nag-request yung anak ko baka yung dilis guys i-request natin, kaya ginawa natin torta guys. Tortas, napakasimple lang yung sangkap guys. Tara, papakita ko sa inyo guys. Tara, ito yung bida natin guys, ito yung dilis natin, at meron tayong sibuyas dahon guys, meron tayong siling green, siling pula, mayroon tayong bawang guys, ilalagay natin. Siyempre hindi mawala guys, carrots, sibuyas, ginisa mix, at meron tayong pamintang durog guys, at siyempre itlog. Tsaka ito guys, meron tayong cornstarch guys. Tara guys, samahan niyo ako magluto. Kupoy boy, shout out sa inyong lahat dyan. Tara, samahan niyo ako magluto. Let's go! And guys, yung anak ko guys, nag-ano ng sangkap guys. Siya yung, sa kanya yung schedule guys. Update ko ulit guys mamaya. Ayan natin yung carrots natin guys. Yan. Yan. Yan guys, update ko ulit guys mamaya. Yan na guys, timplahan na natin yung tortang natin guys, dilis. Pagsama-sama na natin guys, ilagay na natin yung sibuyas. Lagay na natin guys yung carrots natin. Yan. Ilagay na natin guys yung ano natin, bawang, sili, tsaka sibuyas, dahon guys. Pagsama-sama na natin yan. Haluin mo natin yan guys bago natin lagyan ng itlog para ma-mix talaga guys. Napakasimple lang guys yung recipe natin guys. Lagyan na natin guys ng pamintang durog. Yan guys. Napakasimple lang guys yung ano natin. Gumawa lang tayo ng tortang dilis. Nakalimutan ko si guys, dapat may ano pa to guys, kinchay. Pero pwede na rin guys kahit wala ng kinchay kasi may carrots. Lagay na natin guys yung itlog natin. Check muna natin guys, dagdagan na lang natin pag kulang. Mukhang ano na guys, lagyan pa natin ng isang itlog guys. Kasama pa yung shield guys. Lagyan natin guys ng ano guys, yung ano natin, cornstarch. Kunti lang ilagay natin guys. Yan. Mikos-mikos lang yan. Mukhang panalo na guys. Ilagay na natin guys ang ating ginisa mix guys. Lagyan na natin yan guys. Check natin guys.
Wow! Panalo na guys. Tara guys, samahan niyo ako guys. Magpa-fried na tayo. Yan na guys, pa-fried na natin guys. Nagpapainit na kami ng mantika guys para lagay tayong handa guys. Tara, let's go! Unang salang natin guys. Papalaman tayo dito guys. Yan guys, update ko guys mamaya. Yan na guys, balik na rin na natin guys. Wow! Panalo yan. Panalo guys. Dikit pa. Dikit. Yan guys. Yun guys, yung nag-request pala sa atin guys, yung bagong subscribers natin na magluto na tayo ng Bicol Express. Guys, baka bukas, yun yung i-content natin. Bicol Express, antayin mo idol, ang request mo bukas. Update ko ulit guys mamaya. Yan na guys, kunin na natin guys. Wow! Papalaban tayo dito guys, ang ating tutang dilis. Yan guys, gagawa ulit ng second batch. Yan guys, update ulit guys mamaya. Apa? Yan na guys, gagawa muna tayo sa sawa niya guys, napakasimple lang. Hindi na natin ano yan guys, para makain din natin. Suka lang guys, yung ano natin, talagay lang natin na sibuyas at bawang guys, sili. Ang ating sausawan guys, napakasimple lang. Dalawang sili lang guys, ilagay natin na pula. Lagyan natin ng suka yan guys. Yun. Tapos ilalagyan natin guys ng kunting asin. Yan guys, oh. Ping, 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 ping. Kunti pa guys. Ping, 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 ping. Tapos lagyan natin ng brown sugar guys. Ito guys, brown sugar natin. Yan. Mikos-mikos lang natin yan. Ang ating sausaw, napakasimple lang guys. At dalagyan natin guys ng kunting pamintang durog. Wow! Kunti pa guys, yan. Ganyan guys, lalagyan natin pamintang durog guys. Yan guys, lalagyan na natin guys ng pamintang durog. Yan guys. Okay na to guys, yung sasawa natin guys. Update ko ulit guys mamaya. Yan na guys, okay na guys. Yan guys, oh. Ang huling batch natin guys. Tara guys, mag-ano muna kami ng kanin guys para kainan na. Yan na guys, okay na yung tortang dilis natin guys. Wow! Ano pang inintay natin guys? Kababa na, may hotdog pa tayo guys. Paksiw pa tayo guys. Ito yung susawa natin guys. Napakasimple lang. Tara, samahan nyo kami guys. Hababa na! Oh my God! Wow! Yan na guys, okay na yung tortang dilis natin guys. Wow! Ano pang inintay natin guys? Kababa na, may hotdog pa tayo guys. Paksiw pa tayo guys. Ito yung susawa natin guys. Napakasimple lang. Tara, samahan nyo kami guys. Hababa na! Let's go!
Yun guys, katatapos lang natin guys magluto guys. Simple lang pala yung ginawa natin guys. Gumawa lang tayo ng tortang dilis guys. Napakasimple lang guys. Guys, samahan niyo kami guys. Tara, bago tayo kumain guys, mag-pray muna tayo guys. Pasasalamatin mo na lagi yung blessing na binibigay sa atin guys araw-araw. Maraming salamat po sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat sa kayo mga disgrasya. Maraming salamat Lord and God bless you all. Amen! Guys, ano pang initin nyo? Tara! Haba na! Napakasimple lang yung ginawa natin guys. Gumawa lang tayo ng tortang dilis. Tara guys! Samahan nyo kami guys. Tara! So, flour natin guys. Suka lang. Masuk-masuk guys. Tara guys, samahan niyo kami guys. Haba na. Try nyo rin ito guys, pamamahay nyo, napakasimple lang guys.
guys. Panalo guys. Init guys. Mainit ang panahon guys. Mainit pa yung ano natin guys. Dahil katatapos yung natin magluto guys. Hindi natin pinapalamig. Wow. Panalo na naman guys. Ito guys, titira ko sa anak ko guys para may ulam siya bukas. Guys, solve na naman tayo guys sa simpleng ulam guys. Guys, magpapaalam na kami guys. Sana guys, huwag kayong magsawang sumuporta at sumabaybay sa aking munting channel guys. Guys, huwag kalimutan guys, mag-like and share at mag-subscribe guys para updated kayo lagi sa aming ginagawa guys araw-araw. Maraming salamat and God bless our home. See you tomorrow guys. Bye-bye.